Agig pag-celebrate sa Community Relations Service Month. Kami sa BGMP Balamban may pahigayon og feeding program alang sa atong mga kabataan sa usa ka piniling lugar. Aduna usab kami gipahigayon nga color fun activity alang kanila ug kini napurma nga usa ka dakong kahoy. Kung diin ang mga dahon ini mao ang ilang mga handprint. Ug wala usab magpalupig ang atong talentadong mga kabataan. Ni pasundayag usab kinig sayaw ug aduna kini bugti nga ganti.